পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে নির্বাচন এবং ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন আগামী ১৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সোমবার লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উমাকান্ত একাডেমি, স্ট্রং রুম এবং কাউন্টিং হল সরজমিনে ঘুরে দেখেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ড বিশাল কুমার। সাথে ছিলেন জেলার অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন উমাকান্ত একাডেমি, স্ট্রং রুম এবং কাউন্টিং হল সরজমিনে ঘুরে দেখার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলাশাসক ড বিশাল কুমার জানান, উমাকান্ত একাডেমির পুরাতন এবং নতুন বিল্ডিং মিলিয়ে 15টি স্ট্রং রুম থাকবে। পাশাপাশি নয়া পাকা ভবনে একটি গণনা কেন্দ্র থাকবে। স্ট্রং রুম ও গণনা হলে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা থাকবে। স্ট্রং রুমে ইভিএম মেশিন স্থানান্তর করার সাথে সাথে স্ট্রং রুমের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী। তখন সম্পূর্ণ দায়িত্ব চলে যাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে। ইতিমধ্যে এসে পৌঁছবে ইভিএম মেশিন। इस अप्रैल को इलेक्शन है, तो उसकी तैयारियों के लिए अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम में जो भी काम है उसको देखने आए थे और स्कूल अथॉरिटी से बात करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी तैयारियां हैं स्ट्रॉन्ग रूम से रिलेटेड, काउंटिंग हॉल से तो ख़त्म की जाए। इस दौरान उन्होंने भी अपनी कुछ समस्याएं बताई, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम है, तो अकॉर्डिंगली हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन कार्रवाइयों को कंप्लीट कर रहे हैं। सर, इस बार स्ट्रॉन्ग रूम में सीसी कैमरा और लगभग कुछ क्या क्या रहेगा सर? इस बार स्ट्रॉन्ग रूम में जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, जैसे सीएपीएफ की तैनाती होगी, सीसीटीवी कैमरास होंगी। सीसीटीवी कैमरास का जो वो है प्रोसेस है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जिस दिन हमारे ईवीएम यहाँ शिफ्ट होंगे वहाँ उस समय तक सारी तैयारियाँ जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड हैं वो कंप्लीट करेंगे। दोनों बिल्डिंग में कितना स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा सर, और काउंटिंग हॉल की दोनों बिल्डिंग में लगभग 15 के आसपास स्ट्रॉन्ग रूम रहेंगे और एक काउंटिंग हॉल रहेगा जो है पुरानी नई बिल्डिंग में। অপরদিকে নির্বাচন ঘোষণার দিন দুপুর ৩টা থেকে শুরু হয়েছে নির্বাচনী আচারবিধি। কোনোভাবেই যাতে এই আচারবিধির লঙ্ঘন না হয় তার জন্য আগরতলা শহরে চলছে মাইকিং করে সচেতনতা করা হয় জনগণকে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ডেইলি ভারত।